हाय भाई और भौणी मैंने मु हूँ सिनु मो चैनल को आपण मानक स्वागत आबे जस्ट मु परिवा निके आसिली आ बाहर बहुत वर्षा होची तो चलते मु कौन आणिक अंडा मु सिझे देची परिवा निके आसिली तो अंडा सिझे देची बॉईल कर देची कारण मोर हिंदी चैनल रे आमे कंपटीशन करिवु देखंतु मु केते परिवा निके पळे आसी बहुत सबु जिनस आनी परिवार भेंडी आ बंधाकोबी आ टमाटर आ ये मक्का आ ये गाजर आ कखारू आलू करेला आ तोरी आ बैगण लौकी एठी लाउ लाउ को काटिकी दियंती सुरत रे आ ये पपीता भी आनी आज मु आ ये आलू आ पियाज अदा आ सबू नहीं के आसी आ खाली मो पाखे रसुण थिला तो मानिनी आ सबू जिनस नहीं के आसी परिबा सबू एमती बहुत भल लगे देखिया पई एणिके आसिले बहुत खुशी लगे हमको काकुड़ी भी आनीची देखंतु एटा मोर हिंदी चैनल इटिंग एंड ब्लॉगिंग स्नेहा विथ ओडिया गर्ल से चैनल रे मु ए वीडियोटा शूट करची आपण माने चाहिले देखि पारिबे मु लिंक आपण जदी कमेंट करिवे मु लिंक देबी आ एटा तीन तीनटा अंडा नेचु आमे तो मो हस्बैंड आ मु की आमे दी जण कंपटीशन करिवु तो जे हारिबो से लंका खाइबो आ बस आमे बे स्टार्ट करिवु टिके परे तार जोगाड़ करूछु आमे तो आपण मानकू जदि माने देखिवार अछि तो मो हिंदी चैनल को जानतु देखिबे आ कौन कहबी मते तो हरे देथिले आ कौन एठी मो लंका खाई देछि आ मो मुंड किछि काम करूनी गोटे लंका पूरा चोबी की खाई देली आ मते हरे देले मो हस्बैंड बहुत मजा आसिला कंपटीशन करिकी जदि मो से हिंदी चैनल देखिए तो भल लगे मते आ मो नाकरू सबु आड़ धुआं बाहरुची एते राग थिला ना सो फनी बहुत ही ज़्यादा मजा भी लगिला फर्स्ट टाइम मो हस्बैंड मो सांगरे कंपटीशन कले आ बस मजा आसिला एबे रोसे करी आ टिके परे देखिबी मु कोन बनेबी और राति भी बहुत ही जाइला ना कौन बनेबी भाविली 2 पैकेट हक्का नूडल्स बने देबी तो सेटा ही आमे खाइदेबू राति रे तो एठी मु हक्का नूडल्स को बॉईल करची हक्का नूडल्स मीन चाउमीन एठी हमर ओडिसा रे जेमती चाउमीन मिले एठी टिके मोटा मिले तो बस एटा बनेबी और रेसिपीटा मु शेयर करची मो हिंदी चैनल रे बस चलंते मु बनौची एठी मु बॉईल कर सारे चाउमीन आ बंधाकोबी सेपटे भाजुची तो आज आम चाउमीन खाइबू आ रेसिपी मु हिंदी चैनल अच्छी एठी देखंतु पूरा ओडिशा स्टाइल रे मु बनाउची चाउमीन आ राउरकेला रे आमे मु रुहे एक्चुअली आम घर आमे छोटरू राउरकेला रे रहउतलु एबे मु गुजरात सूरत रे अच्छी दिल्ली रे भी किछि दिन रहिथिली बट को चाउमीन एते टेस्ट मते भल लागेनी जोटा आम ओडिशा रे ही भल लागे और खास करके राउरकेला रे अलग प्रकार मतलब स्वाद थाए चाउमीन तो मु सही टाइप रो ही बनौजी और पूरा एकदम सही टाइप रो ही बनी थिला चाउमीन रो टेस्ट आ मो पुओ भी कहला मम्मी एटा पूरा राउरकेला भलिया लागुची मु कहली हाँ कारण आमर टिके ओडिशा रे अलग प्रकार बनांती ना खास करके राउरकेला रे आ बस बहुत टेस्टी लगिला हमें खाइलु एंजॉय कलु आ बहुत ही सच में बहुत ही टेस्टी थिला खाली टिके जेमिति से माने बनाती टिके खाली आम टिके मिक्स कला प्रॉब्लम होता मेरा कढ़ी नथिला ना मो पाखरे एबे आमे खाइबा स्टार्ट कलु समस्त एटा नेक्स्ट मॉर्निंग आउ केते वर्षा आई देखंतु से दिन राति रे भी मतलब तार राति रे भी होतिला फिर सकाळे भी वर्षा आ मौसम पूरा मांदा कर देछि वर्षा है कि आउ गुड मॉर्निंग सांग माने आज मु बनाउछि लाउर डाली
ମାନେ ଚଣା ଡାଲି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଲାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ଏବେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ନ 2ଟା ସିଟି ମାରିଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ବି ଦଳିକି ରଖିଦେଇଛି। ରୁଟି ବନେଇବି ଆଜି ଭାତ ବନେଇବିନି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରୁଟି ସହିତ ଲାଉର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଲୌକିର ଆଉ ଚଣା ଡାଲିର ମିକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ବନେଇବି ଆଜି। ପୁଅକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତ ଆବାଜ ଆସୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତଡ଼କା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ। ଲାଉ ଚଣା ଡାଲି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ବନଉଛି, ज़୍ୟାଦା ମସଲା ବାଟେନି ମୁଁ। ଆଉ ମସଲା ଆମର ଆଦତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ମସଲା ମୁଁ ବାଟିକି କେବେ ଦିଏନି। ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ଦିଏ ଆଉ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଏ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଆମେ କୌଣସି ଲାଲି ଲଙ୍କା ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁନା, କାରଣ ଆମର ଏସିଡ଼ିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର ମୋର। ତ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଏଲ୍ କରିଥିଲି, ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତେଲରେ ଜିରା ପକେଇବି। ଆଉ ଜିରା ପକେଇଲି, ଏବେ ମୁଁ ତଡ଼କା ଲଗେଇବି, ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇବି। ସରି, ହିନ୍ଦୀରେ କହି କହିନା ଆଦତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇଲି, ପିଆଜକୁ ଭଲକି ଟିକେ ହାଲକା ମତଲବ ଫ୍ରାଏ କରିବି, ବେଶୀ ବି ମତଲବ ପୋଡ଼ି ଦେବିନି, ବାସ୍ ହାଲକା ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇବି, ଯେମିତିକି ରସୁଣ ନେଇଛି ମୁଁ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟର ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଏବେ ରସୁଣ ଅଦା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଚୁନା ଚୁନା କରିକି, ତାକୁ ପକେଇଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟର ପକେଇବି, କାରଣ ଟମାଟର ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଉ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରିବି ଏବେ। ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଆମେ ଖାଉନା। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 1 ଲିଟର ମାଛ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ବନେଇଲି ଆଜି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଁ ଟମାଟର ପକେଇଦେଲି। ସବୁ ବାହାରେ ରହିକିନା ଆମର ଆଦତ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ବିଲକୁଲ ବି ଆମକୁ ଏବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତଲବ ଭାରି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ସୋରିଷ ତେଲ ଯେମିତି ହେଭି, ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ବହୁତ ହେଭି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସକାଳେ ଲଞ୍ଚ କରେ, କାରଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଡାଲି, ଭାତ, ସବଜି, ରୁଟି 4ଟା ଆଇଟମ୍ ବନାଏ। ଆଜି ଟିକେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ସବୁବେଳେ ଭାତ କ'ଣ ଖାଇବ, ପାଗ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସବୁ ରୁଟି ଖାଅ, ରାତିରେ ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବି, ୟା କ'ଣ ବନେଇଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ସବୁ ରୁଟି ଖାଅ। ଭାତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏତେ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମେ ମା ପୁଅକୁ, ଲେକିନ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଭାତ ହିଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଟିଫିନ୍ରେ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବି। ଦେଖିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କୌଣସି ଏତେ ମସଲା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନା, और ସିମ୍ପଲି ହିଁ ଖାନା ବନାओ, ସିମ୍ପଲି ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। और ମସଲା ଜିନିଷ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଆମର ପରେଶାନୀ ହୁଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁହାନାର ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। এইଟାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ସୁହାନା ଗରମ ମସଲା ସब्जी वाला, ବହୁତ ହି ୟମ୍ମି और ବହୁତ टेस्टी बनाए सब्जी को। ଏଟାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେବି ଟିକେ, ତାପରେ ମୁଁ ତଡ଼କା ଲଗେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ଗୋଟେ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିକି ବେଶୀ ବେଶୀ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଡ଼କା ଲଗେଇଦେଲି।
लगभग हो गलानी आउ रुटी बनैबी आज बस बेसी झंझट नहीं किसी रुटी सहित तो बहुत भल लगे खायापे। केते बढ़िया कलर आसीगला भल भी देखा जाउची। बस हो गला सब्जी एबे मो रुटी बनैबी। ଏବେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ପେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଟିଫିନ୍ ପେକ୍ କରିବି ଆଙ୍କର କାରଣ ସକାଳେ ସକାଳେ ସେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 5ଟା ରୁଟି ନେଇଛି ଆଉ ଫଏଲ୍ ପେପରରେ ର୍ୟାପ୍ କରୁଛି। ତ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ପେକ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ, ସେ ପଳେଇବେ। ସେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଫିର୍ ବି ଆଜି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ନାଇଁ ଖାଇବେନି। ତ ବାସ୍ 5ଟା ରୁଟି ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ ଆପସ କରିକି ଆଣନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ହେଉନି ଜାଗା, ତ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଏବେ 3ଟା ତଳେ ଦେବି, ଉପରେ 2ଟା ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭର ଭରକି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ଆଉ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ। ତ ये टिफिन मोर हो गला।